kira min fɔra nin ye n bɛna taamasiyɛn min fɔ o la fɔlɔ ta min n'a aya wulila ka bɔ yen mais a kiiti bɛ yen i n'a fɔ n'i ye ɲɛmɔgɔya kɛ k'a sɔrɔ i bɛ ka furu kɛ sariya ko k'i bon gɔngɔrɔ la a aya tun jiginna suratu nuru la ko cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba n'u ye ɲɛmɔgɔya kɛ ko k'u bon o aya nana wuli ka bɔ yen mais a kiiti bɛ yen baara bɛ k'a ma don dɔ la Seydina Umaru sigira minbari kan a ko ala ye aya jigi kuranna na mɔgɔkɔrɔba min n'a ye furu kɛ n'a ye ɲɛmɔgɔya kɛ ɲɛmɔgɔya ni dɛsɛre sɔrɔla a la walama muso lasiritɔ yera k'a sɔrɔ a tɛ cɛ fɛ wala muso yɛrɛ nana fɔ ko n ye ɲɛmɔgɔya kɛ wala cɛ nana fɔ ko n ye ɲɛmɔgɔya kɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka furu kɛ ko k'a bɔ gɔngɔrɔ la a aya jiginna kuranna kɔnɔ an y'a kalan a b'an kɔnɔ ala ye a aya tusu ka bɔ yen rasuli ye mɔgɔw bon gɔngɔrɔ la anw ye mɔgɔw bon a kɔfɛ wagati kana na janya mɔgɔ dɔw kana na kɔfɛ ka n'a fɔ ko gɔngɔrɔla bonni ko an m'a ye kuranna na ko ni mɔgɔ min nana kɛ ten e na fili i na mɔgɔw fili o aya o wulila ka bɔ yen o baara bɛ kɛra min bɛ yen ni baara tɛ k'a ma mais aya bɛ yen o ka ca kuranna kɔnɔ kuranna a nana ka na silamɛya sariya fɔ an ye an k'a daminɛ seli ma seli nana rasulu seli bɛna di a ma tuma sallallahu alaihi wasallam ani sahabaw a tun wajibiyara u mali u ka su bɛɛ kɛ ka nafila la wala a tilankɛ wala a tilan saba wala a tilan sabalen kelen an y'o fɔ a ye yan ka tɛmɛ suratul muzammil la ala nana ni seli farila lóru ye ka o wajibiya ka su nafila kɛ ye o wajibiya k'o ben n'i ye seli na i b'o kɛ jumɛn in nɔgɔyara seli farila duuru de nɔgɔyara si ka seli ye rasulu bɔlen Makan ka taa Madinɛ yahudiw bɛ seli k'u ɲɛsin Baitul Muqaddas ma n'i bɛ an fɛ yan n'i k'i b'a fɔ an b'a fɔ tile bɔ ani tile ben nka n'a ɲɛ ɲinina anw fɛ a ɲɛ tɛ lɔn n'i bɛ Madinɛ i b'a faamu Madinɛ n'i bɛ Madinɛ i bɛ taa sɔrɔ Baitul Muqaddas b'i ni yan cɛ Makan b'i ni yan cɛ o faamuna wa nka n'i k'i bɛna jateminɛ anw fɛ yan i bɛ Baitul Muqaddas bila i ni yan cɛ ka Makan bila i ni yan cɛ nka kuma bɛ dilanna Madinɛ le kan u tun bɛ seli k'u ɲɛ gosi tile bɔ ma Baitul Muqaddas bɛ yen ka kalo 17 kɛ o la ala nana aya jigin a ma k'a y'a ɲɛsin Makan ma o ye tile bin o kama rasulu ko k'a ta kinin bolo ka taga bila ɲuman bolo k'a bɛɛ ye kɔrɔn ye n'i y'o fɛ o bɛ sɔrɔ Madinɛ le n'o tɛ n'i y'o sɔrɔ anw fɛ yan o bɛ ɲagami ni a fɔra sisan k'a ta tile bɔ la ka taga bila tile bin na k'a bɛɛ ye kɔrɔn ye tile bɔ la ka taga bila tile bin na k'a bɛɛ ye kɔrɔn ye n'i bɛ Madinɛ le i b'a dɔn ko tile bɔ o bɛ ta tile bin bɛ ta n'i y'i ɲɛsin Makan ma donc n'i ɲɛsin o min ma a tɛ ɲini anw fɛ komi karamɔgɔkɛ y'a fɔ a ka kalan na o don k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ selila yan ko f'i y'i ɲɛsin Kaaba ma mɔgɔ min bɛ Makan kɔnɔ a bɛ ɲini o fɛ ko a ye Kaaba yɛrɛ de filɛ k'a ɲɛsin a ma nka n'i bɛ anw fɛ yan i bɛ Kaaba fan de filɛ n'o tɛ i tɛ se k'a fɔ ko ɲɛsin a yɛrɛ ma o wulila ka bɔ yen ka Baitul Muqaddas ka seli bɔ yen ka na ni Kaaba ta ye tuma min na ni sun nana a fɔra ko ka sun ayaman ma'dudat ko don jate sun min tun wajibiyara o don jɔnmɛnɛ sun de tun wajibiyara
na ala nana sun digi mi na ko ay sun wajibiya amma ako don jate ama don fo anana fo ko fedu shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ako nyaadi awma sungalo de la qur'an dina ma sungalo min akango shan fo ko shahr ramadan qur'an dina mina ko ke kandare kana ama ka faranfasiya ka aye o tuma na sungalo na wajibiya ka tile kelen su ni ko be ni mo mi ya su ba baraji soro na wajibi te mo kan donc sungalo le kalo kelen kuturu sangono o le gbele yara tile kelen su no le baraji ka bo oyi o su yere do annana mingedu munne foranyana ni mo min ni be se ka su asuka gbele ima iba tui dungo do ibe misikina kelen dumuni kone mo msara ka misikina ka fly wala sabai ko herale biye ngana ko ni tinya sun ko le kun gafsa na sabai bala donc o kera na tun diara mo minye o be sumbla abe mure suma ka de misikina o أن فمك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أكف من شهد منكم الشهر فليصومه مئة موم ونكالي لوراك إلي تسجيلي أما فمي موم اللي يكالو يري كالو من إيمي اللي سرو سوكونا إتي تغمسرالا بناتيرا فليصومه كو كاسو donc a wajibi la sisa o tuma na muresuma o bena donc o tusura ka boy sisa ni miye niye o le ka fisa doye a barajira hal na ka balaye o famna akwa bena dlo ta fo mingedu dlo aya do jigi maga ka dlo ko fo ka jaga akom men ne fondi ama aya ka neme o fo ko kana fanyana ko tamaro ba awbulo awbe rezon ba bulo abe mi fon bola mi ba su ni su dinte ko nyuma yedo adama de mana su yo nyanga ke yere ko imana su be mana kanfo nga ma fo aya dabla nga abe fen bola no ayo mi o ba su anen nale nga ma fo ko kabe uma dobo dlomina anana dlona ko unna nyininga ako unna inyininga dlola yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima ubena inyininga dlola afu yo jurumu bale be dlola nga nafa do bala fana modo ye nga jurumu ka bu annafai hakilima do ko femi jurumu ka bu annafai anga ngo tui do ko afaranye de kwa jurumu ka bu annafai amafanya tui do tubami ukura ula blominina sidna abdurrahman ibn auf wona invitation ke ka sahaba do wele utara ka ta dumuni ke kumi sidna ali be jamana seli wati sera uya fale fale mo seli ashulen wulaki illo mo yen ka kul ya ayyuhal kafirun kala kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun afrad la ta'budu kul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu akana fem bato non to fem bata be min batora ayratna fem bata me min batora aloko ay fem bata be min batora abe min batora on yobe no bato ala yaji qur'anana ko wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun akana surunya selila ka sura suleno sanga bina min fo ako koro okere sabado ya bla peu do ya ke ni sahabo selu ba mi san du ka je abubla
ni e fajiri selo ba mi san sel fana ka se abubla sel fana ni lazara che lazara ni fitri ni safu che ulu ka sunya no tami wala unna na ta baroda dola wi baroke ki wasu yo na fasukola o be ka dilomi ka isu hamza ta ye wi invitation ke ka nyama mi fara o dagbala ka ale o ta ka ke ka saadu ibn abi wakasu buga nyana fo ka kungolo so o dimine o wulla ka taga o nyafa rasuli ya wele ko hamza da muyato ni ke akwa te bone kuna ba aw bete ne fa ka jonwe wa hamza da joni ye o ko fara ya ko bunya de hamza te ci ba abbe no ke alele tora uhudi alele kele che alele ya medomina ka forni aba jahili rasulun neni aya neni ka doya ka kuma be fama adudu kasilembe ni fele bolay abi bora fele bora ni muso don na be o ko ma ko karisa fa ni tu nyalara abal hakemi kabi ay femi fo ibal make dema akwati de kuife adudu kasira amasin sotu asina haramna kata abaja iri soray ko elele yenne bel make de nene ko ele ni fama ni fama ate o tuma na ne refle ne ba ka dine na te fo yemi fama o nyongo ngame akwa be kuma ya gbosi ka dabe akwa shahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ate chelo alone no gbiri gbara se ka ka o hamza da de ni fo akwa te boy ya betene fa ka jon yo sayyidina umar ko akon ala ako furabwanye fen foanye lola mimba frabo ala soraka ji innama al khamr wal maisir wal azlab wal ansab wal azlab rijzun min amal shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ako lo subu joson lagweli mbanu atafle lagweli far la fin sugu mun kasida ko lu le foyon ve innama al khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amal shaytan fajtanbuhu la'allakum tuflihun lo subu joson labari ko shetana ka bara lo nogo lo kwaya yoro janyana ma fa kana kene akana baralale ko adora na yo kana ki ate lo aya fota etapu nani sangu ka kunya unoya ate irba fana kaya utola ni bela jilembe ke ka kodo unoya otmana femina gbelera kana noya we seliye sube ay na flake otu nga gbele annan noya ka farla lori su otu ngara dundama doye anina ka di ba su na ka di be muresma anana o gbele ya ka kalo kelen wajibi ya ko su do be o be ka kan afla be ka kan afalina mina min falina na falina mina o be ka kan inna ko meseli ka nyasi betili mo ka dasima annafu yeseli ku nyasi kaaba ma o bla ba kaka koronte dore ye fo ala ko ya nyasi yoram ala ni tunwa ya nyasi betili mo ka dasi ala ni na fa ya nyasi al kaaba la don afla ba kaka yahudu ko muhammadu ka ko abaka ko bora kunale amana do fa bi sina bina fa ko te ayinin ketabi sina ayboka ayinin do ala kodi ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha ma nansakh min ayatin ma ayado fale ka kiti wuli kanan kiti wore ka bla wonnona aw nunsiha wala nyatui ma kiti wuli o kelen aw nunsiha wala nye muhammadu yaranyina akoko aw nunsiha wala manyato nya atoya majigi folo
ni sabab be faran nun sira ki nyina ko wala ma ka kidi toyi ma ale tuzu ka boy wala ka kidi to sambe amadi Muhammadu ma folo ni nyo ke fo fena naati bi khairin minha mina ni pelle ye min kafisa aw madoye ati ko mi aya min nana kana nin fale ko aya le kafisa ninye ala ka Qur'an aya be kaka mina ni pelle min kafisa alu man ninye amma akan no amadoye wala abaraji kacha aw ye katime doninga aye a here yoro nin famu korote ko aya min falaga min fale ko le kafsawi la ole kafta awma ni ya jatemina nyamogo ya tun folo ni ye nyamogo ya ke ko ele kamina ka bla sokono ki toro ki bla sokono ko foi ka sa wala ala kana ni siraye ka biama o be suratu ni sayna me suratu nura ananajira ako nyamogo ke la chemi nyamogo ke la muso na yu soro ni shere borla la ko ku bu busanya kemekem donc sera dirake on qui date tout on était bon fi ka sa au te président vie on noira ni tu muso tu che sara folo atmesi filiale la sangele ni musaga be sabato ta somo kan ala nana o wuri ko kalonani ni tleta donc kalonani tleta o le noira sangele o kama ko ma nan sax to minine yo wi kiti wuli ka boy ko fale kiti werala aw min siha wala nyemin ta to ma wuli naati bi khairin minha mena ni feye min ka sa aye min ka sa aw lema aye aw misilha wala kana na bonyongo ye iko ma ka ba fale to mina baitul muqaddasir alam ta'lam yala aw ma lo anna allah ala kulli shay'in qadir ko ala se fem berawa fem bela jeleni ala tay na ko abe mika boke ka do fo ay bi ko ayoke sini ko falo sebe ala lebo alam ta'lam yala aw malo anna allah ka fo ala lahu mulku samawati wal ard ko kabakulu ani duguma kulu marabbe ala le taywa yala auto lo ni fem bela jeleni mo min tay ni mi ga daye atoke wa mo bi no nyinga munai ayi ninke tawa otumana no foraye ni awyu lo na be baraka ma ni bele jere ala ka jonye ni bele jere me ala ka jamaru koro na baka kidi bulanga chugo min gadaye ferete aw ma fanya me ansona ni mo mi mason umma e kafir yara nana kala jaba ko abeji kafir kan ayatu wa ma lakum min dunillahi min waliy bal ma masulun taala tiritala ko be do ani alache wala nasir de me nyon taala ko be na aw kumenia alaka la jabam yahudu ya jira kibala yala ituna ni kitabu ko jirana iko mo ngo kitabu na Musa ma to mina shi akelewa e tabe jigina doni tawreda dira Musa ma to mina ikad kitabu jirana min fana be usuguma mushriku kwama lan nu'minu laka hatta yati Allah hatta yati billahi wal malaikatu qabila antuna liman yaniye fina ni ala yara ni melega ko lo gurupu ada ko cara ala ko am turidun bal oto turiduna aw balan yinnalo an tasalu rasulakum ka ba ka cide fanan yiningaw kama su ila Musa ko Musa yiningara tugo min kabule ka ko ni nyawa Musa yiningara ka ko ni nyato minaw alu fana ba fa ka cide yininga o tole lawa o mangan ka ke ni mo mi nyoke yesrama ya fal kafiri ala wa man yatabaddal lil kufra bil iman mo mi liman yataku fal kafiri ala faqad dalla sawa as-sabil woti ko ni fil lasra gbanima
sabake do ko rasulullah dondona sallallahu alaihi wasallam ako ya rasulullah law kanat kafaratuna ka kafarati bani israil na ya soro antu mana ko dubuke akafara botun kere ko bani israil ka tabe ke tugumina wole tunga diani o ya rasulullah فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبقيها اللهم لا نبقيها اللهم لا نبقيها دي على انتو في دي على انتو في دي على انتو في اسرانا نيا فورمنا على كان ايادي كافكو كاكده اسكو كاغله اكو ما اتاكم الله خير مما اوتي بني اسرائيل من درا اوما وكبو من درا بني اسرائيل كوم كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها بني إسرائيل كاو تنغرا نمي كوجو كي دوغم منا جيا بنا كا كوجو سمنين سورا كا دالا كارسين كوجو لك سورا أكفاريني نيا كفارة بو على با تويه nga beya ye ilebura ni ma kafara bo ina malo be nyonga na diona ibe ta la jaba soro lara an tano kakanwa semi dira awma ko kafsa mi dira bani israila kawma mun dira amma ala ko wa man ya'mal su'an aw yazlimu nafsahu thumma yastaghfirullah yajidu allaha ghafurur rahim mo ne e bara juguke wala yokudo ke ki yera kun tenyo ka yafa nyine ala fe fi ala soro yafa masahine ndelo rasulu ko salawatul khams ako seli farda duru mi nyonche wal jumu'ati ila al jumu'ati anika ta jumana ka ta abla jumana ibe femi ke ola kafaratun lima bainahuma o be fene yafa mi mu ni nyonche ni fajiri seli ni yala kuta komunke sani kana seli fana ma ni nana seli fana seli alabo lu to ni ye ko ba wolon la yin to yi seli fana ni la gazara chebete la gazara ni fitri chebete wala ye yera kun tonyo ye ya fanyi ni ala fe kibena ala soro ya fam masahinendelo ako salawatul khams wal jumu'ati ila al jumu'ah kafaratun lima bainahunna seli farda loru ni nyonche ani juma che ni juma min kola ko be yafa o kafara e fena min bu ni nyonche seli fajiri ni safo seli fana che ni ye fajiri seli ni ko jugu min ke ola ni nana seli fana seli alabo to seli fana ni lagazara bete lagazara ni fitri bete fitri ni safo bete safo ni fajiri bete juma ni juma bete ala betla ka tile saba dima ka laka saba ko man jaa bil hasanat falahu asra amsaluha ni mo mi ni man kelenge ko bo tandima nga kata soro ko jugu ba wolo la be ko ye ko tuy ni mo tuy o te ya fa ku sellade fi tubi ka bolale o ko jugu wolo la ala suru ko abena fo o bena ansegi kata sura ta kumama afolo jumeye akwa shiriku billah ka flaka fo alan abena flana fo akwa wasihir ko ali koroti ye koroti ta bunyaye aya la shiriku ka wakati le nafsu bi ghairi al-haqq anika ni fara mimma penke ayo bla korotinya afo ayo fara korotika koroti bla la o nyasina ta koroti ngi mo fa ni koroti rek to itna mo fa wazida ani nyamoya sabu ala be keleya aba fa dembe o kallon ka boyona ne de deme soro nyamoya to me ka de soro nyamoya o le be ka soro furula nga ala e furuta le sabati abo fe furuga gambe kallo ni mo ko kere nyon na baye imana bagon ye beba lo bagan ba bale lo ta fa lo ako ani
ka yatimeden ka nafolo dun o tɛ naani looru o kɛra loore kɛ ayiwa yatimeden ka nafolo dunni kɔfɛ a ko ani mɔgɔ min mana boli kɛlɛkɛyɔrɔ la silama jama nana lɔ kafiri jama lɔra u bɛna kɛ ɲɔgɔn na e min bolila o ye kojuguba ye ala t'o to fo n'i tubira ka bɔ o la sabu ala ko ni mɔgɔ min y'o kɛ a y'a sɔrɔ e tɛ bolila ka taga jama de nɔfɛ ka n'o wele magwɛnna ko e tigi seginna ni ala ka funu ye sabu ni e bolila ni mɔgɔ tɔw siranna ka boli e nɔfɛ mun bɛ kɛ kɛlɛ bɛ tiɲɛ ni kɛlɛ tiɲɛna kafiriw buriyara mun bɛ na silamɛya bɛ bin a nana wolonfila n'a kɛ jumɛn ye n badenw o ka bon anw de kan muso min tɛ ɲɛmɔgɔya kɛ muso min miiri tɛ ɲɛmɔgɔya la muso min ɲinanen don ɲɛmɔgɔya kɔ ko fɛn kɛta tɛ ele k'o tɛmɛtɔ ye ten k'a yɛlɛla dɔ fɛ ko ninnu ye sungurunbaw de k'a ye ele ma ɲɛmɔgɔkɛ lɔn i ma ni ɲɛmɔgɔkɛ ye fo k'a tɛmɛtɔ ye ten k'i da ka di k'a fɔ dɔw ma ten ko nin ye sungurunba ye o ye koba nin wolonfilanan ye ayiwa an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛ an bɛɛ bɛ nin na dɛ o tuma na an ka sa an da la sabu nɛɛ a bɛ mɔgɔ se ko caman ma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alayhi wa in amalaha kutibat sayyi'atan wahida ni e mɔgɔ min hamina ni kojugu ye ko mina kɛ i nana miiri k'a ye k'a to yen ko foyi t'i la o ra nka n'i nana kɛ a bɛ sɛbɛn kojugu kelen wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahida wa in amalaha kutibat lahu 10 amsalha wala yuhlak ala Allah ila halu e mɔgɔ min mana hami ni ko ɲuman ye ko n bɛna kɛ o hami nana e dusukun na i nana dɛsɛ k'a kɛ i m'a kɛ ko ala b'a sɛbɛn ye ɲuman kelen i y'a miiri ɲuman min kɛ a bɛ sɛbɛn ye ɲuman kelen n'i nana kɛ a bɛ sɛbɛn ye ɲuman tan yani ye ni hamina juguman ye n'i y'a ye k'a to ye fɛn tɛ sɛbɛn ye n'i y'a kɛ kelen bɛ sɛbɛn ni hamina ni ɲuman ye n'i m'a kɛ a bɛ sɛbɛn ye kelen n'i y'a kɛ a bɛ sɛbɛn ye tan anw ta man fisa bani israɛlakaw ta ye ko mɔgɔ si tɛ halaki ala kɔni ma fɔ mɔgɔ min ye yɛrɛ ka halakila ye ala ko ma am turidun yala aw b'a fɛ de wa an tas'alu rasulakum ko a b'a ka ciden ɲininka kama su'ila Musa komi Musa ɲinikara cogo min wa wa man yatabaddalil kufra bil iman ma man limaniya ta ko fali kafiriya la faqad dalla sawa'a sabil o tigi filila sira gbɛni ma ala kana an fili sira gbɛni ma yahudu dɔw olu ye Huzaifatul Yamani ye ani Amar ibn Yasir uhudi kɛlɛ kɛlen kɔ uhudi kɛlɛ kɛra min kɛ sahabaw bolila yahudu ko Muhammadu min ciden min ko fɔra nin tɛ sabu a bɛ anw ka kitabu la ko ciden nin mana na ko a ka darapo tɛ kari sabu badiri kɛra min kɛ n'a sera Kuresiw la dɔw sigara o ko ale lo u nana boli uhudi k'o tuma nin tɛ olu nana fɔ Huzaifatul Yamani ma ani Amar ibn Yasir Amar ibn Yasir silamɛya na o ye cɛ gbɛlɛnba ye bɛɛ ye dɔn maana n'an ka bɛ taga la wagati man jan Amar ibn Yasir ba le ye su fɔlɔ ye silamɛya na ale de silamɛya na a fa silamɛya na a ba silamɛya na komi fasoba t'a fɛ magan u y'a minɛ k'a siri ka fɛn bɛɛ l'a kan k'a ba minɛ k'a siri k'a sen siri k'a bolo siri k'a la tile la u bɛna jo ta k'a la kɔrɔ ko f'a ye sɔn a bana kafiriw ye biɲɛ kɛ ta k'a turu a ɲɛfɛla la fo k'a fa o bɛɛ kɛra silamɛya in nɔfɛ
sima be teme no be kan Allah jaba usirini atise ka fenke abe mun le fuye sabran ali yazir fa inna maw'idukum lil jannah ay sabali yazir somo anyon be yoro yal jannah o amar bun yasir le islam ya munyo tola fen bela jele lara ka jana na be dungilin kera law ya toro kuma do ada ko fa ko fo aya fotmanu ya bla annana rasulu ma be kashi ako rasulu ko nye ko jugu ken halagira o ku yemmun ke aku ye fen don da kongo fobi ele manyo fo aku yidu kumbedi ka ko ndu kun sabati len no ga tiaka ako sinni do rafi yo fo o amar bun yasir ani huzaifa kal yamani yahudu ko olem olu o bon flale mawo ako nawtu me tiaka ako awtu de buli ate se kana awga dina gbele no katam awtain ade amar bun yasir ko me aw nyin nga laydu ciya be ji aw ka dina na ko ka bele akwa gbele ko ako ne laydu sante kafirani muhammad ya abada madama balule me ko ama haza faqad saba ako ni bera sabina doy ulu fa sabina e mo mena bo aka dina kuze fatako ama ana faqad radaitu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islam dina wa bil qur'an imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana ne koni ndiyana ni ala ko kan tiye ka jeni muhammad ko kan acide ka jeni islam ko kan dina ka jeni qur'an ko kan nyamo ka jeni ka'ba ko kan koro ka jeni mu'mini ko kan balmo olu sira kata o nyafa rasulu ko fa bena sababa ma akisira ala ni injili ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد ما من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير كتاما باكن من أهل الكتاب كتاب الدرموما كتاب النورا لو يردونكم نوتم أو سجي aw mu'mini jama min ba'd imanikum aliman yanengo kufaran ka kafiri ha hasadan nyangboya doron koso min inda anfusihim nyangboya min bora uyira kuna de alamu ya marna min ba'd ma tabayyana lahumul haqq tiya banginen ko uye ka fam muhammadu ye tiantigi muhammadu ka dinen le tian o lonen ko ufe ka soro ka ba ubama sake musono ko wolu benga bwala ambado anya nyame ancera ya kanfle joni lebe suna kelela don ba joni ba kele duna mo kuna don ba utise ka nyininga ku ye dalu fo nu ba soro sabu utise ka kuma ni qur'ana ye ube mi foro to kono utise ka kuma ni hadisa ye sabu nu ko kira ya fo to me ko ka kete ko kira ya kete ko na ko ka kete aw yere sigile mo le kuna tigi nango kira ko ta ko sheko ko ta nango ala ko ta ko faso na angele ko anga abla ni ye ala tabla ki tu faso la ni sara faso bi takati di alama ko do kana ki toy nu man nimero sigi kaburu ka le tanu taro la ni min ta to ka ta kaburu ya juru an fe bo aka ba si ta me sudo do o so ba ta ibu la ko ni ka ta kaburu e pana ka no le la duene ya ka ba alala o yoro la fo ti na fa fi ka bara mu be kan ga ikele u ya lo o karamo le be ta lo kaburu do la ka kuma ka soro ka fo ko karamo be ko ni tia to ko do ka kuma ni kuma no bi bo ki fa ka ibe mbo
ateke cogo mina ku ba kete u ka dunta nɔfɛ u kelen ko ka tiɲɛ lɔ ko ka mɔgɔw gɛn ka bɔ tiɲɛ kan wadda kasir mɔgɔ caman b'a kanu min ahalil kitabu dunlew la law yarudunakum n'u tun bɛ aw segi min ba'di imanikum allimaniyalen ko kufaran k'aw kɛ kafiri ye hasadan ɲɛngoya dama kosɔn ala ye hɛrɛ min k'a ye u t'a fɛ ko o ye min indi anfusihim a bɔra u yɛrɛ de la dɛ a ma kɛ ala kama ala m'a f'u ye ye kuma ye ala ko min indi anfusihim k'a bɔ u yɛrɛ kun de la u tɛ se k'a bɔ kitabu kɔnɔ u tɛ se k'a bɔ hadisa la a tɛ bɔ fiki la sabu fiki ɲuman bɔra kuranna na hadisa la a tɛ ye o la fo n'a tigi bɛ ka dɔ sɛbɛn a yɛrɛ ye ka na dɛ n'o tɛ san joli sunan na a san joli k'a kuma kɛ buwakɛ ya a san joli san 40 ni san 7 le ɲinan ye le cɛkɔrɔ nana yan 45 46 a ko daminana ka na se nin ma 60 ne ye n lɔ tribune kan yan ka n bolo kɔrɔta a ye hadisa kelen pe ɲini bi n bɛna segin a kan hadisa kelen pe hali bi n bɛ n ta fɔ kan kan a ye hadisa kelen pe ɲini karamɔgɔw ka hadisa kelen pe ɲini min ye da'ifu ye n m'a fɔ min ka kɛnɛ n m'a fɔ hadisa min ka kɛnɛ min ye sahihu ye n kan t'o ma hadisa kelen pe min ye da'ifu ye ko kira y'a bolo jigi a ye na ne bɛ n bolo jigi hali ni Yaoundé misilamɔgɔw bɛ n gbɛ n bɛ n bolo jigi ko k'a ɲini ka na a ye kasɛti la nin ye a y'a fɔ sugu fiyara hadisa kelen pe min ye da'ifu ye ko kira y'a bolo jigi kelen pe kabini 60 ni y'a défi lancé kana se bi ma mɔgɔ m'a jira na wa y'a lancé 90 a san 30 nin ye jɔ m'a jira na fɔlɔ y'a lancé bi ni mɔgɔ min ye hadisa kelen pe sɔrɔ ko kira y'a bolo jigi a ye na n'a ye kelen pe m'a fɔ min ka kɛnɛ n ko dayifu a ye na n'o ye o kɛlɛ kun an bɛ min ɲini na a bɛ sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ wa donc mun an bɛ kɛlɛ la an bɛ kɛlɛla mun le nɔfɛ ala y'an kɔrɔbɔ ni fɛn min ye an bɛ kɛlɛla o le nɔfɛ ala ye nɛɛmɛ 100 da ka kelen ta ka bila duɲana ya ka kɛ k'an kɔrɔbɔ n'a ye ko k'an jarabi ka filɛ ka 90 ko fɔ an ye k'o bɛ yen kelen min n'o taara ka jira n'an ɲɛ b'o la don an nɔrɔlen b'o kelen de la ka ɲina 90 kɔ i n'a fɔ saya kɔ fɛn tɛ yen hey an ye kɛ ala fɛ k'a kɛ ala ta cogo la n'o tɛ n ko an jo tɛna kɛ saya la ala muɲunen don mɛ a t'a to ala bɛ muɲu ma nka a tɛna to yastadrijuhum min haysu la ya'lamun k'i nɛgɛ n'a taara to yen k'a t'i bila fa tɛ se ka kuma ye ba tɛ se ka kuma ye avocat tɛ ta yen ala ko mɔgɔ si tɛ se ka sorunali don fo n'ale sɔnna nka mɔgɔ min m'a k'ale ta ko la kɛ ko la ko sorunali donbaga tɛ yen o bɛ ka kuranna fa o wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a wala hum yunsarun ko a y'a yɛrɛ kɔlɔsi don na ni tɛ fɛn ɲa ni ye don min na ko a y'o don kɔlɔsi dɛ ko kumabɔli tɛ minɛ o don ko sorunali tɛ fɛn ɲa o don o bɛ kuranna kɔnɔ n'i ma kɛ ala fɛ yan mɔgɔ yɛrɛ tɛna sɔrɔ yɛrɛ k'i sorunali don sabu i bɛna taga jɔnni wele ko i sorunali don jahanɛmɛden kɛlen ka jahanɛmɛ fa mumini ye mumini sorunali don jahanɛmɛdenw bɛ ɲɔgɔn wele ka Ibilisa le ma nin de ye an ɲɛmɔgɔ ye o tuma e yɛrɛ k'an sorunali don a bɛ pan ka yɛlɛ tiribini kan o don kuranna jiginna aw ma ala y'a ta fɔ aw ye o gbɛra kɛnɛ kan a y'o ye ne ye n da ŋunuŋunu kuma fɔ a tulo kɔrɔ a ye ala ta bila ka ne ta minɛ gbɛɛ le tun bɛ ne bolo k'a bugɔ wa jɔnni ye ne ɲa ye a ɲana a kana na ne jalaki bi a y'a yɛrɛ kun jalaki ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiya ne tɛ se ka aw magwɛn bi aw tɛ se ka ne magwɛn bi a bɛ kulola ne n'an bɛɛ b'a la yan sorunali ko b'o la ala k'an ta kɛ ko ɲa
ala ko wadda alladhina wadda kathirun mo chamanya kanu min ahli alkitabi kitabu tura law yarudunakum nutu misaka awstagi min ba'di imanikum aqalli man yakko kufaran ka kafiriye hasadan nyon nyangboya kama o nyangboya hasidiya min indi anfusuma boro yira kunde la dallutu bulaka min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu ko tiya gboyalen go uye tiya yelen go kala mbadeu tiya dugole me biwa nte son wa tiya le dora angara yahudu ye dungona ngo gairil magdubi alaihim ala ko wa idha akhadna misakakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna go yahudu ni ledu taye ka kabakuru takalo aw kuna ko min foray ko ayamna ni chesiri aka me ka barakama ko anya me wante son an be mule kambi anta lono wa wantelu antelu no ta anta lo tede arajo biebe kuma ni alakoy arajo be aduna kashetira fan be kitabu ikana o kala ikana se ko lo abi fori baraka na ba mena kon mumbanda ka ta fo alaye nta lo re se ka fo alaye ka koro sangi bana nta lo ala to mina de ala te nta lo mina de ala ya faranyina na le ko anin katawla nta lo ti se ka ta fo alaye ala ko fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun na ta lo ko ya lo ma nyini ba ibn asiki ko ndalo mulam fa mando kalana i wuli la ka ke sofere e fa le do la ala ko muhammadu na ka mo ma ubeni mi kara aula fa'fu wasifahu ayini ko yeka to ya ka ko do ama ayaka ko femma ke hatta ya'ti allah bi amri fa lakana mamna naka li amri inna allah ala kulli shay'in qadir ala bi fembera min bele kara sahabawla ala ba furu ma ay sabali ay ka toy molo olu mo kelemu no lu lebe ni lo ni kitabu bu bolo nu ya lo ko abeta ube qur'ana lo ka sege ka tem anyara ka umana taga anga ko nu soro nu no olu nu yolu ka kala nyonke kana ala lo ka tubu ala ko la ko be silamata ube ta olu lagosi ka mule fuye utise ka jabi ka silama dine ko dine mi do ko nyon jako ya dine do muhammadu e murule ka mo jako ya ka do ka dine ambaden le ko kelaw aya nyini ka lo aya ka dine nyini ka lo akana tu kan ni nyoni fo aye ka ausra ka dine na muhammadu digina silama digina ma aye musantan sabake ma fembe be kan kala ka bugo ka neni ka do fa ka mo gora ku gbenga bo kelengele ala ko ay sabali uto yoro ko fo utu mesu la lewa ni min ko ka bina atal yere la fa ala ba rasul ba fa ma fo yin keleke ay sabali kana gbenga bo kelengele utara nyon zoro madina o mu toy ka wuli ka ta unove agbala sade ala kodi uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha la nasrihum laqadir ala jena mo masa mu mina keleke sa ko antunyona kuni se ga adami on jena sa ni mi sira ma aiso ma lablal ma ko ra ko ay wuli ka taw suma de aforo yedi suratu bakarina qatilul ladina yuqatilunakum ay mo le kele mi mana kele amma fa ita ta mo kele abena fo lu tigu nyana ko dine jakoya dine ko mo jakoya raka de dine na asaben be qur'ana jumaye le kono la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rusul min al-qayy o sabele me mi ate qur'ana nawa ate suratu bakara lawa ko jakoya te dine na ko ci abangina silama be dalile jira silama ya te mo jakoya dine ti jakoya ka do mo du kuna dalile le be dine do
nin bɛ donnen ko ka ban silamɛya mana ko ka mɔgɔ kɛlɛ ko a ye don dɛ silamɛya nana ko k'u kɛlɛ u ye bɔ sira kan de k'u kɛlɛli a ye bɔ an ɲɛ mun b'a fɛ ka don a y'a to an y'a f'u ye nka o bɛɛ lajɛlen la u b'an ka mɔgɔw kan u bɛ mun f'u ye ko silamɛya diyagoya diinɛ don muhamadu ye mɔgɔw karaba ka muru le ta la a y'a ka diinɛ ɲɛɲini a kana t'u ka hakili fiɲɛ ala ye nin fɔ tuma min na dun ko a ye sabali fa'afu a ye yafa ninnu ma k'u to yen wasbahu a ka tɛmɛ u ka kelenw kan hatta yaati Allahu bi amrihi fo ala ka na n'a ka yamaru ye inna Allah ala kulli shay'in qadir ko a ye fɛn bɛɛ la yamaru nana tuma min na a y'u labila ko k'u kɛlɛ a diyara wa aqimu salat a ye seli lɔ a kɛkora wa aatu zakat wa aatu zakat a ka jaga di i komi a fɔra a ye cogo min jaga dilen kɔfɛ ka seli kɛ wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin n'a ye hɛrɛ fɛn min ta k'o kɛ ala bato la o kɛra jaga kɔfɛ saraka bɔ min ye o kɛra seli kɔfɛ nafila kɛ mun ye o fɛn o fɛn ni a y'o kɛ tajiduhu inda Allah a bɛ n'o sɔrɔ ala fɛ yen a tɛ ben dɛ inna Allah basiru ala ye yelibaga ye bima fɛna ta'malun a bɛ min baarara ala ɲɛ b'a la وقالوا يهودوكو لن يدخل الجنة مغسيت دو الجنة إلى من كان هودا فمؤمن من كان يهودي يا يهودوكو لو كدينا كبسا بيتاي كم مغسيت دو الجنة فو يهوديا وقالوا نصاروكو لن يدخل الجنة مغسيت دو الجنة ila man kana nasara ko mɔgɔ min mana kɛ nasara ye sabu aya bɛ min kan o ye nin ye nka a sɛbɛnni bɛ cogo di wakalu ko lan yadkhula aljannata mɔgɔ si tɛ don alijinɛ na ila man kana hudan fo ni mɔgɔ min kɛra yahudi ye aw nasara wala ni kɛra nasara ye nin kuma kɔrɔ tɛ k'u bɛn'a kan le k'a fɔ ni min kɛra nasara ye wala kɛra yahudi ye k'o bɛ don la yahudiw le ko mɔgɔ tɛ don fo ni min kɛra yahudi ye nasaraw ko mɔgɔ tɛ don fo ni min kɛra nasara ye ala k'u ma di tilika amani ye kun nin tɛ dɔwɛrɛ ye fo aw ka kunna kuma n y'a kanu a nin dungo kuma a y'o le fɔ nin ye qul a f'u ye o haatu burhanakum min tɛ fɔ an ka karamɔgɔ ye o le nin ko a ye na ni dalilu ye o de tɛ se ka fɔ an ka karamɔgɔw ɲɛna ko a ye na ni dalilu ye ala ko diya sisan a ye na ni dalilu ye n'o fɔra a bɛ kɛ kɛlɛ ye i dun ko ye mɔnda kan i dun tɛ dalilu ma n bɛ se o ma cogo di ala ko haatu burhanakum a ye na n'a ka dalilu ye in kuntum sadiqina n'a ye tiɲɛtigi ye a ye na ni dalilu ye dalilu tɛ yen dalilu ma sɔrɔ ala ko di bala mɔgɔ wɛrɛ bɛ don dɛ a bɛ taa fɔ ko nin tɛ man mɔgɔ o mɔgɔ asilama wajahu lillah n'o y'a ɲɛda kolon k'o di ala ma wa huwa muhsin k'a sɔrɔ ɲumankɛla lo n badenw kuma bɛ yen dɛ bala ala ko naamu mɔgɔ bɛ don man ko jɔnni bɛ don asilama wajahu min y'a yɛrɛkun kolon k'a ko baara gbɛya ɲɛda le ka bon adamaden fan bɛɛ ye n'i y'o turu duguma i fan tɔ bɛɛ sɔnna nka a ka sɔrɔ i bɛ k'o kɛ ala kama a kɛlen ko k'i ɲɛda kalasu ala ye k'o dama t'a ɲɛ wa huwa muhsinun k'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ a kɛko ɲuman na k'a kɛ a kɛko ɲuman na a ka sɔrɔ i tugulen bɛ cibaya ka sira fɛ baara k'a minɛ ala fɛ sariti fila b'a la a kelen k'a kɛ ala kelen kama kun wɛrɛ kana y'a la a filanan k'a kɛ sawaba ye k'a bɛn cibaya ka sariya ma n'a kɛra ala kama a ma kɛ cibaya ta kɛcogo la ala t'a minɛ o kama rasulu ko sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd mɔgɔ o mɔgɔ n'i baara dɔ le kɛ ni cibaya ta kɛcogo tɛ ko e ta dilen d'i ma i ta segilen d'i ma o tuma an ko an bɛna ye ko nasara karamɔgɔw ka baara ani mɔgɔ min y'i yɛrɛ bɔ olu fɛ hali n'an y'a ye ko i bɛ k'a kɛ ala yɛrɛ jaati kama o mɔgɔ minnu bɛ anw na n'u bɛ baara ba kan k'a kɛ
هل ني أنا في باكر على كما فإنه لا يتقبل منهم أتمنى وتقوفه حتى يكون ذلك متابعا لرسول صلى الله عليه وسلم فكاسريت تقول تبالي لا تاكو تاكتولا المبعوث إليهم وإلى الناس كافة ولا كنا مغبما على قوتهم مدي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وبسورة الفرقان آية 107 ويبارو بارنو ياكي نامك على كما ولا ما كتبا تكتولا أكون يبارا تكا بلجلك فلوي على قدي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه زمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أكون مؤمن نو كافر لا نبارا ما كألا تكيكولا أما ككرا تكيكولا أكون لو كبارا على يو كيكو سغونا نجي ibitu kene gwela katanga tule bafe minogo bire nyabe kene la ibafi yana ko jilo ya sabahu zaman ma minogo to baji ko jilo hata idha jaahu fani tarasai lam yajidu shay'an isasara foye itidasara foye wotena etla ووجر الله عنده يبتع على سري فوفاه حسابه على بتي كبارة سردي ماي والله سريع الحساب وله سريع يقولن تلمان تجي وتجي لمغو ولو بارك وسجنا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية وبارك كاكه كل ونيدا دوغيا لندو سيني وبارك كاكه وسنه لندو اكلنتي على تككولا كوبتا اجني تاسمانا وبمي جيوانا سيدنا عمر نانا دون لا كان يلو كان ترى كرامو ويله ايا كومبا مغا يا فلا بكاشي دون ناي نغاي بكاشي منا يلا ايباني لوا اكو ماني لونde ميميرا على كوما دلا على كو عاملة ناسبة تسرى نارا حامية وتمنى بارا وبارا نباك نام مك سريالا هلي كان يسقى كان أكنة كان لما نك سريالا نام مك بيا على تامنا ناكرا بيا على كتشو أيريكم أكاي أدومك على كما أكرا منافقياي على كوا تولوفه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. aya karanke aya mi foni anye do fala udu anya jira yahudu ulu ko dina warate yahudi ako ato be fania nasara ko dina warate nasara ako ato be fania wakalu ko وباجر كو بيجنا كافيون في لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كم مغتد الجنة فني مغمكرا يهودي ولا نصارى كما سمنين بيتي كما تيتي وقالوا إباجر يهودو كو لن يدخل الجنة مغسيت دو الجنة إلى من كان هودا فني مغمكرا يهودي وقالوا نصارى لن يدخل الجنة مغسيت دو الجنة إلى من كان نصارى فني مغمكرا نصارى على كو تلك أمانيهم نيني وكان وكمالي من برو داني ننتي ukan ninduŋo kumalo qul hatu burhanakum afuyi ayna naka dalili min bajira ko mogo tedo aljinana foni mogo min kera yahudiye wala nasara ni dalilum be aw bulo ka jira mogo tedo aljinana foni min kera nasara in kuntum sadiqin na ya sur aycin anyu fo udu ko wala chama foro la antuna sewoka ala ko bala aw tafoto intede mo wore beddu mo mum beddu sarti fora olali ako jon beddu man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin mo nu ya nyada kulo alai kasar aleti nyani kelai nyada kulo alai alama de nyada le kabo ibure fanto be ni yu banduma far kulo to kon taraw no fe nga kasar ibe ko banduma alakama baraw bara inna mal a'mal binniyat bara bimna ingan yalema ya kenimi ibe mina ulema fanseri dobe na wa kemedi ko ka do ala ko dafe dobe wa kelendi ko ka do ala ko dafe ala be be mina ni ngani wa kemedi la ni ya ke sangu kafo wa kelendi ya tadi ala kama ala mako be wa kelen na katuma wa kemedi ka ke ala kama ka baya alai wa huwa muhsin kan nasoro ebi kanga ke rasulu takke kola wole nyimai ni fon fenke amana nya chugo rasulu ka tasira me ni ma kewla iki lafiya ala ba sigi mai sabu an hadisa fila ko wala udo ko rasulu ka babe muslimuna kamana an ba aisha fira ko rasulu ko sallallahu alaihi wasallam ni mo mi bara doke nete mo mi mana fen dabonga dine ni na min tala so tigita dile ndo ama o be kalamba o kan mo mina ko wara takadu dine na mi na rasulu mo ke rasulu ko ke tabe boala ko di ema ne be tawo sarasoro mi ve na tawo mina o fe ay hadisa fulana fo obe mogo to kan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu mo mi mana bara dokke do ya ka bara sindi bara inte ala ka sirai rasulu ka ta sirai
ere min nana o baara ta k'o baara kɛ ko e ta segilen d'i ma ko sara t'o la an y'o fɔ ya o don ka kuma caman fɔ o la ka taga jira k'a fɔ Seydina Umaru ale ye suratul Ghashiyatu ta aya in ale y'o boli tubabu moriw kan a taara lɔ église da la ka tubabu morikɛ dɔ wele tubabu moriw ta ye baara dan ye u yɛrɛ fɛ u goyanin don u b'a kɛra Ala kama u bɛ sɔn sɛgɛn min ma mɔgɔ si tɛ sɔn u ta ɲɔgɔn ma ka don burusi kɔnɔ ka taga bamananw nɔfɛ k'an ka tosira in n'a namugunifin dun sangu n'an sɔrɔ ka don u ka diinɛ na olu de b'o kɛ